It's 5 days before Christmas and finally nakalaag na jud ta sa Fuente Osmeña. Hey guys, Kenneth here. Kuyugi ko ninyo na manglaag diri sa Fuente Osmeña ug mag food trip ta. Happy ta jud ang Pasko and gwapa kaayo ang Christmas tree diri sa Fuente Osmeña. And a big shout out to Emily Willier for putting up this amazing and beautiful Christmas tree. And in fairness, every December 1st, atangan dyan sa mga Cebuanos ang dako kaayo na Christmas tree diri sa Fuente Osmeña. And it feels so nostalgic walking around and roaming around diri sa Fuente Osmeña. Cebuanos are really having fun, kids are playing, and of course, dili jud mawala ang food trip. And guys, dili jud mo magutman diri kay daghan kaayong klaseng baligya. Now for sure, malingaw ang imong pamilya, imong uyab, imong barkada, ug ang imong katrabaho. And these are the foods that we tried and tasted. Starting with pork belly na lami kaayo, juicy and sakto ang timpla. Chorizo og ilang tinain na sakto sad ang timpla, and limpyo sad pagka-prepare. Next, ang takoyaki na lami pod magbantay lang kay init. And lastly, ang dessert na puto bongbong na mao ni akong pinaka-paborito. Guys, nag-enjoy jud ko sa food trip sa Fuente Osmeña. And if wala pa mo nakaadto, you should definitely go and visit Fuente Osmeña, kuyugang imong pamilya, barkada, uyab og katrabaho, and salamat sa pagtan-aw.